皆さんこんにちは。前回ですね、6カ国語で話す動画を上げたんですけれども、その時顔を出してなかったものですから、なんかカンペを見てるんじゃないかとか、他の外国人の代わりに喋ってるんじゃないかとか、言われたので、今回はですね、顔を出してやってみたいと思います。今回はですね、自分が開催している国際交流パーティーのエランというものなんですけど、これをですね、6カ国語で紹介するということをやってみたいと思います。同じようなことを話すので、比較してみても面白いかもしれないですね。では日本語でまずやってますけれども、1ヶ月に2回ぐらい東京で国際交流パーティーをやっていますと。でその理由としてはやっぱり日本っていうのは外国人が非常に多くはないと。で、だから外国の文化を知る機会というのが多くないわけですね。ですから、こういった会を開催することによって、外国人と知り合って、そして、例えば外国語を勉強するであるとか、そういった機会を与えたいということです。もちろん外国人にとってもメリットはありまして、外国人にとっても日本で日本人と知り合うのはとても難しいわけです。例えば、日本語学校に行ってる人だったら、日本人は一人もいないわけですから、そこには。だからなかなか難しいですよね。ですからこのパーティーでですね、日本人と、日本に住んでいる外国人というのが、お互いに助け合ってですね、楽しい時間を過ごしていただければと思います。So now I'm holding international parties here in Tokyo about twice a month. So the reason why now I'm holding international party like this is that there are not so many foreign people here in Japan, and there are not so many chances to be able to know about different cultures and so on. So by organizing this kind of party, I would like to give many chances to be able to talk with foreign people, the people from different cultures, and improve their language skill. And also, I think these kind of parties are very good for the foreign people who live in Japan too, because for them it's not so easy to find and make friends with Japanese people in the routine life in Japan, and especially the people who go to the language school Japanese. At the language school Japanese, there are no Japanese, of course. So more and more Japanese people and the foreign people who live in Japan will be able to help each other and have a good time. Bonjour à tous, maintenant j'organise une soirée internationale à Tokyo, environ 2 fois par mois. La raison pour laquelle je suis en train d'organiser cette soirée est qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers ici au Japon, donc il n'y a pas beaucoup de chances de pouvoir connaître les différentes cultures. En organisant ces soirées, j'aimerais leur donner beaucoup de chances de pouvoir parler avec des gens de différentes cultures et apprendre à parler beaucoup de langues étrangères. Et puis, je pense que cette soirée est très bonne aussi pour les étrangers qui habitent au Japon. Parce que c'est pas trop facile de trouver et connaître les Japonais dans la vie quotidienne japonaise. Et puis, les étrangers qui viennent juste d'arriver au Japon, premièrement, vont à l'école de la langue japonaise. À l'école de la langue japonaise, bien sûr, il n'y a pas de japonais. Donc, j'espère que plus en plus de gens, plus en plus de japonais et aussi des étrangers qui habitent au Japon, puissent s'aider l'un à l'autre et profiter de cette occasion merveilleuse. Hola a todos. Ahora estoy organizando una fiesta internacional a Tokio, más o menos 2 veces por mes. ¿Por qué organizo? Porque no hay muchos extranjeros aquí en Japón, y por eso no hay muchas ocasiones de poder conocer las culturas diferentes. Por eso organizo esta fiesta para dar muchas ocasiones de poder hablar con las gentes de las culturas diferentes y aprender muchos idiomas extranjeras. Y yo creo que estas fiestas son muy buenas por los extranjeros que viven en Japón también, porque no es tan fácil de buscar y conocer los japoneses en la vida rutina japonesa. Eh, Muchos extranjeros que acaban de llegar a Japón, primeramente van a la escuela de la lengua japonesa. A la escuela de la lengua japonesa, por supuesto, no hay ningún japonés. Por eso espero que más y más japoneses y los extranjeros que viven en Japón puedan ayudarse uno al otro y disfrutar de la ocasión maravillosa. Buongiorno a tutti, adesso sto organizzando una serata internazionale qua a Tokyo circa 2 volte per mese. Perché organizzo?
perché non ci sono tanti stranieri qua in Giappone, quindi non ci sono tante occasioni di poter conoscere le culture differenti. Quindi organizzo questa serata per dare tante occasioni di poter parlare con le persone della cultura differente e poi imparare tante lingue straniere. E io credo che queste serate sono buone per le straniere che abitano in Giappone anche, perché non è molto facile di trovare e conoscere le giapponesi nella vita quotidiana giapponese. Eh, Tanti stranieri che sono appena arrivati in Giappone primeramente vanno alla scuola della lingua giapponese, però certo che alla scuola non c'è giapponese. Quindi spero che i giapponesi e gli stranieri che abitano in Giappone si aiutano l'un all'altro. 大家好，我现在在东京盖国际交流会。为什么我要盖这个交流会呢？因为在日本的外国人不太多，所以可以认识外国文化的机会比较少，所以现在我在开这个晚会的目的是能让他们有更好的机会可以认识外国人，用外语聊天。而且我觉得这对在日本的外国人来说，这个国际交流会也是好有意思的。因为这很难找到想和外国人交朋友的日本人，呃，刚而且刚来日本的外国人先要去日本语学校，但是在日本语学校一个日本人也没有是应该的，所以我很期待好多的日本人和在日本的外国人，可以互相帮忙，以享受这个很好的机会。